Lihat teman-teman, sudah ada keranjang. Ayo kita cari tembak-tembakan. Let's go. Wow, look at that. Ada banyak tembak-tembakan teman-teman. Wow, keren sekali. Wih. Wow, pistol Azuri. One shot, one kill. Keren. Wow, pistol gun. Nice. Wow, lihat teman-teman, ada M4 gun. Very good. Wow, soft bullet gun. Cool. Wehehe, ada anjing lucu. Wow, keren. Wow, mini shotgun. Keren. Wow, Iron Man gun. Wih. Amazing. Wow, M4 gun. Wow, keren. Wow, this is space gun. Nice. Wow, teleskop. Teropong teman-teman. Wih, keren. Wehehe, soft bullet gun. One shot, one kill. Nice. Wow, blaster gun. Pistol pesawat teman-teman. Wow, keren. Look at that. Sniper gun. Wow. Kita coba ya. Mantul. Wehehe. Ada seekor harimau. Keren. Wow, Iron Man mask. Very good. Wow, yang ini sniper. Kita coba. Wah, bagus sekali. Wow, ini yang terakhir. Ak47. Wow, keren. Lihat teman-teman, keranjangnya sudah penuh. Ayo kita bawa pulang tembak-tembakannya teman-teman. Like, comment, dan subscribe. Thank you.